ভারতবর্ষনি জাতীয় রাজনৈতিক দল বখরক মিহিমবই তথ্যরক ও তাম চারা শর্মা জায়গা আলী শর্মা জায়গা বিথি চাওই মুরুম তো মাহাই মুরুমই বা তমাই খা 12 তারিখ বুমাগ্রানি কক নরক থাঙ্গে যে খানাই ফাইকা নরক যেভাবে থাঙ্কা 13 তারিখনি হরণ কেন্দ্রনি প্রতিনিধি বুমাগ্রা নরমা ফাইকা আবো কম গিয়া কাইসা জনসভা বাই কেন্দ্র লরিনানি আবো থুং দমনিয়া 7 তারিখ নরেন্দ্র মোদী ফাইকা জানুয়ারি জাতি জনজাতি মাঠ খালি রেবুখা জাতি উপজাতি হেনে চিন্তা দা উগুর সংরক আজ ওরাবত কুন্থাই বারা খালি অমিত শাহ ফাইকা বায়ো বেহেন হন আপ্রুবর্তী বাসর খালি বুমাগ্রানি 12 তারিখ হিকাই খয়ার পনি সিমি আগরতলা yang university ni yang badargat ni simi agortala jora lesu bagan ni simi asbulma jora শুধু বরফ 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 তামুংকা বরনি ফাইকা সাপ মালিয়া অম হাইকে জনসভা কত কে বনুজাখো কই থেকে আনছেন কেমনে আইছে কই থেকে টাকা পাইছে সিনা খাই বুমাগ্রা সাকা আং রাং কে বুনা রিয়া বড় রাং তুমি ফাইও মনা হামজাক মানি মনো থানসানি মারি থানসা তীব্রচরক থানসাং খাঙ্কাই অমা হাইকে সম্ভব আদিন বুমাগ্রা ফোন করে খাখাতেন তাহলে বড় তিনি যারা বিজেপি হিনাইর তিনি বড় ব্যাংক কমাই থাকা তিনি সাল বেলায় কেন তীব্রানি লাই ঘুমাবো তামনে বনো ও অষ্টমী নবমী পূজানি হাইটা যেটা পূজানি হাই তিনি গাই পাতাল কন্যানি বিসর্জনের দিন পাতলা কন্যা তিনি কমাই থাকা চিনি হা চিনি শাসন বাংলাদেশি ঘুবেক ও পূর্ণিমা ভাইকায়া বাংলাদেশ না কম রঙ্গই सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं सही मनी क्या न बो हाय बरो दो पानो थोकम ना हनी फाइने रो उराम आसायो बड़ी बागे रो सुनतीनी साना मुसुंगो ओ हासा काओ कबांगा जीव जंतु नो बुनुखा मायुंग नि उक्लोगो सुइसिं पानो मायुंग उक्लोगो ना हारिया बुबाग्रा नो कतो सुनाय ने क्या এটা হবে না গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পাবে না রাজা ক্ষমতা আসবে না এরি শুনুন খারাপ দেখো বকরো जोंनो गणना खायनानि हाबनानि बागै जे चिनि जे पारमिट तामने बनो आ कागज पर्यन्त रिनानै नायलिया जागाओ नायखा आईपीएफटी बाय बीजेपी रक एलायन्सिंगै बुट बासा लायखा आज orawo patal kenya bongsai tongteuka bumagra anggo nungbai basanai basa faidi pasta seat nadi au bhai keng nai ang sinonon neta samani usai tongi jabobo patal kenya darajano neta sram hasakawo 2019 ni 27 তারিখ কুমারী মধুটিও যখন জনসভা খায় বুমাগ্রা ববন সিমি হিমি পাই সনকলানি সিমি নরক থাংবায়ো ফুনু কাবলে বাপ্র কয় কিলোমিটার হিमै আদিও जों পাতাল কন্যা নুগিয়া লসলা অমাই কে তাতাল সাवय ভরত ন ঠকগৈ কেব রাজনীতি অতিকি মানিয়া 2017 ni 1 তারিখ জুলাই ni সিমি 10 তারিখ জুলাই বড়মুরানি খামতিঙ্গো লাংতি চেংতি খাই পইন্দ বাগরম বাসে ফুনুকা মাইয়া অন্য মাংখা হনি সাকাঙ্কা ও মাংখা নি সানেরক
তা বিনাশ মাথা কামলে 4 বছর 3 বছর বাইকে সরকার নি খরচা পড়ে এমনি সিদ্ধি মালিয়া বা মানুষকে নেলে তা খরচ বন্তুই জাত রাজনীতি খাইকে 3 বছর কামাই মাথা পূর্ব বাসাই বাড়ি নিন বিএসসি চেয়ারম্যান পূর্ব বাসাই বাড়ি নিন মন্ত্রী নিব পিএ খাই নাবলে না খরচা বিএসসি চেয়ারম্যান ইয়াগ বছরে 1 কোটি এফএফসি নি রাং ফাইও চ্যালেঞ্জ মই 1 কোটি রাং ন মই এলাকাও তো সমুদ্র খাই তনি মানো ও এলাকানি বড় তুই মানিয়া ভাই মান হিসাব মারি নাই নিনি ইয়াতিনে DWS ni mini deep well mini submersible OSP upam gota niman ble o bini yaktoi je 1 কোটি rang 15 finance commission ni rang phaimani obabai nang brick soling khalai mano obabai nang tamne box culvert double khalai mano brick tarpore ni ব্রিজ খাই মানো সাপ্লাই খাই মানো উস্কুল টাংরি মানো কিন্তু ইয়াঙ্গ পাইখানা বামিনি করি বড়িবাগের তিনি অবরস একটা মডেল ভিলেজ মডেল ভিলেজ কমসে কম সোলার দ্বীপ পাওয়ার লাইট কোনো পাড়া ফানা বা তুমি কর গিয়া ও মডেল ভিলেজ লামা হামিয়াবো মা তনিয়া মডেল ভিলেজ এগ্রিকালচার নি স্কিম বো আলাদা মডেল ভিলেজ নিনি ফরেস্ট নি সামুংবাসুন গোबां মডেল ভিলেজ নিনি লেট্রিন নিনি PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নি নবো গোबां তামনি বাগে মডেল হুমা আধুনিক কতাল যুগনি মঙ্গে ভিলেজ কমিটি और फाइनु फाइमानी सम्पूर्ण yang bising hapakai lama hanya bising hapakai lama kerai tuiman nya are tuyoro kering dong hakai 2-3 kali orang kan baca komenai supply ni tu boy je kam nang na bagi ni kintu aba khlai jai jable boli bagi no khazene ta ko de bukson sung tini mawan sugnai eri si hapang faimani kini 11 মাস তিনি একদম 20 তারিখ তাই 1 মাস ত্রিপুরায় বছর নাই সোনতাম খাইকা সোন ফাইমানি ফাইসিনাই সাইমানে বিজেপি আইপিএফ দি সরকার ও আমরা রমতুই নাই বাজেট খাইকিবা যে বাজেট 583 কোটি টাকা নি বিসিং जों मात्र बছর শেষ 543 কোটি রিকা তাই 40 কোটি চুনো রাংতা গড়িলিয়া তিনি ভাই 40 বছর সেখান সপ্তম তফসিল প্রথম যখন ওর ভোটুঙ্গ সিপিএম ষষ্ঠ তফসিল 1985 ভোটুঙ্গ আঙা পুরো প্রথম ভোট বাসো 85 আপ্রুব নুজাকা বড় ফাইকা বড় সিমিনো 30 বছর টাকা 30 বছর 581 তাবুক সুঙেরিসি হাপাং 581 কোটি রাংমান থাই তিনি ওর মন্ত্রী তাবুক হয়তো এক্স মিনিস্টার তিনি বড় মাং দাও বল যখন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী তংফ্রু তিনি আনি এডিসিনো গোबां দপ্তর খালামন খামন তিনি ও এলাকানি রতাইসব উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া ফেকা বম তিনি অরব নিজে ত্রিপুরাসানি মন্ত্রী হয়ে বম তো রিমান খামন 12,000 চাকরি পোস্ট খালি কে কোন এডিসি ও রাধা শরণ সং আর রাজ্য সরকারও 34,000 পোস্ট বেড ব্লক yang baro ain 34 koi hazar cinti bersor sakri mantai tongani bahai kai unnone kok saiman
বাইকে উন্নতি কক সাইমান বড় চিনি ত্রিপুরা সারন বড় সাইমানি দङ জিবিও थांखाय आइजिएम थांखाय ও हापानिया थांखाय बुल ट्रिटमेंट खवायाव थांखाय गोबां जायगा थांखाय सঠিক चिकित्सा मानिया किन्तु खेरेंबार 1990 सालाव युथनि आमाला खेरेंबार हस्पिटाल खायख्लामोन बसराव 10 कोटी खायरिब कय हाजार कोटी रां आरो खरस खायमोन कामोन তিনি खायजा गैया ब्लाड टेस्ट खायनायनि थै परीक्षानि मेसिन फैनो फैसा गैया नामलै ताबुक चिनि बुबाग्रानि जनगणनि आशीर्बाद बाय बुबाग्रानि आशीर्बाद बाय ताबुक आ खेरेंबार हस्पिटालाव जत्तर मानसि नाय एपोलो हस्पिटाल बाय चिनि खेरेंबार हस्पिटाल चुक्तिंका बुबाग्रानि बिसिंथै कुनु रुगि रक्ताय निनि चेन्नाइयाव एपोलो दिल्लीयाव ताय थाना नांलिया आसुक जरति आधुनिक हस्पिटाल नाय आ हस्पिटाल नि मोबाइल मेडिकल टीम निनर बासे बारिबो फाइसिनाय आ जागावनो जत्तनो परीक्षा खायजेंनाय मिसिन तुरजांना बखा तंखाय तामखायनिया तं ताख्लायसिनि बाजेट 500 कोटिया 5548 कोटी त्रिपुरानि इतिहासाव जत्तनिसे गोबां कुनु पबुंगा डिपार्टमेन्टफोरा जों कम रिलिया गोरोंनो नांनाय चिनि प्रोजेक्ट न तिनि खका तिनि सुएल तो फाइ दङ सानाय चिनि जे प्रोजेक्ट दिलियर हरमानि आ सागानि टीटीए रिसिनो हुई ताई कैसे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रुई बड़ा प्रोजेक्ट हमारी यहाँ चिना प्रोजेक्ट को पौने बुम रुई 20 कोटी नाम तू फटे खेलानी अमती खाये एग्रीकल्चर को तू कर नरम निचु खाना खाना चिनी मो अधिवेशन चल पुलिस बिल तुलना ने बागै जखन फाइनल जखन खाइगा आज राव राज्य सरकार राज्यपाल सबै बीर पासेंजार साखिर बतलां मानखा साखिर खालामनो बागै चिन्ताखौ रेडी खाइप्रो आप्रोंगा सागाताम नै 10 बार नरक अधिवेशन आसुगै म नरक आलोचना माखायनाय डिस्काशन माखायनाय आपनि परिषदर पुलिस क्लां मोननाय 6 बार आलोचनांका ताई नेक्स्ट म एप्रिल अथवा मे आसुगै 7 दिन आलोचना खालामनो परेखानो जों पुइलावनो एक बेटालियन पुलिस साख्रि जों तलांनाय 2022 जों पुलिस साख्रि तलांनाय दाखरो बनि बागै बुबाग्रा सावसों थानसामा थांनाय चिनि बुरिरंनो रेमन कम्पानी तलांनाय ताव ट्रेनिं रिटनो सिख्लारंनो तरक एक लगे साख्रि मे फनो किसा के बन जे तमनि रां आबो बाय साख्रि तलांनो बागै इंटरव्यू ना जातो एक लगे सिंग्रि मागला जदि 2023 नि लास्ट फाइट जदि जों जदि अरो एक पोजिशन फाइसो बायखाय मियानमार मुखर पंजाब आम आदमी पार्टी नि एक दिननि नबर घोषणा खाजा 25,000 साख्रि तलांनाय जोंबो जदि राज्य सरकार थांखाय एक लगे 20,000 साख्रि तलांनाय त्रिपुरा सारनो साख्रि आं एकजन एमएलए तमनि बिद्यापुरा आंनि दापुरा होननाय बारो बबे खूब तर्क लायो दसरा खूब तर्क लायो आंनाव जदि जाव तामसो कक सायनाखै बिधान सभा आं जखन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि मैनेजर चेयरमैन तंफ्रो तस्लां पाहायके एक साख्रि ए फाइलानो ऑफर बनाओ टाका नाई अरे नाई वाले इता मी जानिया बनाओ एक दिन 75 जना त्रिपुरा सानो ऐसे तामने कोनो बरनो मैनेजर सह आं साख्रि याक भाई दरखास्त सारानो जों फनानि बुमु माखे का जों साख्रि रिकाबले 17,500 साख्रि कावका 17,500 साख्रि का आपरो सुनो साख्रि फलो हुनका जरा सीपीएम तंगेरो आपनि पर 25 बছর
25 বছর ক্ষমতা তখন সিপিএম এক নাগারে এই এক নাগারে 25 বছর সিপিএম খর বুঝো চাকরি মাসে তার সজ্ঞা 10,323 আর শেষ খাইবে জ্ঞান কামো যা চাকরি নং চাকরি ঠিক ঠিক চাকরি দিতা जों नगल फरिजा गनो चिनी अफार ताबुक पर्यन्त कायसाफोरनो बातिल दांगोनि खाना जों रियाब्ले आमति चाकरि रियाब्ले बर'नि जीवन शेष कायका खबर सिथतै बर' अम आइख्लायै चाकरि होय आजला चिनी प्राय 10,323 नि बिसिङाव 4,000 तिब्रा साराव दिनै नगर थांगिनाय दि दुकान रिलाय तंनाय जाव केव प्राइवेट फोरोंसाय दंजाव केव आलबाय चाय दङ केव खबर हायिन थांगा बुसा गुतैनो इंलिश मिडियाम फरायसा दिनै बर' फरायरिमालिया आबुनि बागै दाय हिसाबाव এই সিপিআইএম যে সিপিএম র শুধুমাত্র ত্রিপুরা সানত বড়নি বুমরিওই দিনী সন্তায় দশরা সময় কামনি 25 দিন বিসিমন পুরা সন্তায় সক্ষিতা সদনী কুটনাও সরা সিগা খরকাম মাস্টার খরচা ছাত্র খরনিনক গোথাঙ্গै তলা হরি হই गिर्जा बिसिङाव थांनानै बुलिखाय बुथारका इंजेक्शन होय इन्सुलिन होय बास एमेखा टनिका आमथै खायै जोंनो बर' शासन खायजाफ्रा हरो बनि बागैना तिनि बुबाग्रा साव ग्रेटार टिप्रालेन नांगौ ग्रेटार टिप्रालेन टंखाय निनिनो मुख्यमंत्री ngay निनिनो शासन ngay निनिनो विभाग डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर ngay अमायकै जों एडिसि हापां फायै प्राय 1200 एडिसिनि कर्मचारि न जों प्रमोशन होय सिनि बर'नि बिसिङाव जत बिचार खालायगा सामान তিনি যে বড় এক নাগারে 30 বছর এডিসিও ক্ষমতা টঙ্কা 30 বছরনি ক্ষমতা টংফুরো খরকসা বড় নফানো খড়া খনাকা जुटनि आमलाव जों जुनाल खायगा जुटनि आमलाव जों साब जुनाल अफिस खायगा आबनि परे जों सेनांगा सिनि 11 मासनि एडिसिनि सरकार जों 3टा खोथा जुनाल कायसा उनकुटि ताय कायसा अंकाय सिबाय जला ताय कायसा अंकाय साउथ जोन তাহলে কুমুটি আপনি পরে जों आगि 34টা তমনি তাবো তাই 12টা জুনাল সাব জুনাল অফিস जों গদা খাইকা ওয়ান সুবিনাইলে সামন যদি খামকে থাংখাংকায় কোনো অসুবিধা করে তা করো বনি বাগিনা বুমাগ্রা সাও নিনানি দলব গোबाङा बर' दलनो सबायनि बागै दलनि नेता आंनि मुसुंगै पदनि बागै बुमाग्रा साव যতদিন পর্যন্ত 2023 नि যে লাস্ট ফাইট পায়সা পয়েন্ট কেব প্রত্নতুই নরক তাওয়ালাই দি কেব চেয়ারম্যান ইংনি বাগৈ কেব এমএলএ ইংনি বাগৈ নরক তাওয়ালাই দি নরক বাই নরক হামজাগাই তন্দি নরক বাই নরক কামকাই প্রশাসন চালক তন্দি एडिसिआव कुन क्षमता करिखौ जों राज्य सरकारनि किसे जेबान मानि आबोबायसे जिनि चेयारमेन रक सामखाय दंखुबले बनि बागिनो जों ग्रेटार टिप्रालेननि बागैबो जों अधिवेशन आसुबानि लगे माने सरकार फाइमानि पहिला अधिवेशन আছে जों आबनो बिल नो रेजोल्यूशन हाइफानि बिल एडिसिनि आबनो बिल आबना आइन তিনি রাজ্য সরকারও जों যদি ক্ষমতা ফাইকাঙ্কাই রাজ্য जों যদি চেয়ারনি মাঙ্কাই চিনি চিফ মিনিস্টার মাঙ্কাই जों आरोबो कग्रिबनो 2023 जों ग्रेटार टिप्रालेननि बिल जों पासखाय फुनुंनाय তারপর आं চিনি মুতুबानो आं नुखा যখন आं एमएलए পরে एसटी सार्टिफिकेट नाहारै বইনে বুসারো প্রমোশন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পরিতোষা আপনি পরে নাম লস্করের বিরুদ্ধে বিধানসভা চিরিখকা
মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার শেখা নিনি সরকার নিম রক্ষা খাইনের মুসুমখাই লস করনো এই দিন হয়েছে বাদ খালি নেদেরিয়া ছেড়ে বরবর 24 বর সিমিকে সরকার সেই মিয়া जोंबो সেই মেয়েকে থানসা মাংনাই কক মা খানাই শেষ পর্যন্ত তাকুরক বুকুরক এসটি বলেন যে ফেসিলিটি নাই তমনি নাট পাল মজুমদারক শেষ পর্যন্ত বাতিল মারি কাবলে অবনো ফান্ড অবনো থানসানি ফান্ড ব হাইকেন 2023 নিতাই 10 মাস সিগাं ফনো যেভাবে কেন্দ্র সরকার অরব গোबां मानसिनि बरन ललिपप जे दल चिनि हा चिनि शासन बांग्लादेशी भूबेद हिनाय बनतलाङै তিনি नकल কয়েকটা দাবির ঘোষণা খাইনাই খাইতো কিন্তু জনগণের তাম কগলাঙ্কা নিনি যে বস্তা কিছি দিলেও তাङै চুমরিবাই মানে আ বস্তানি দামরি দেবনো নং বস্তা কিছি কইনা মা শুনখাবলে বিন বাগাই আবার আবনি পড়েছে হারে রাজানো চ্যালেঞ্জ খাইনেন বাগাই মাংলা রাজা আঙ্গা বমুতায় বাক্সা বৈশ্বরনি রহরজাক আগিরি রাজা হাইয়ামো মো রাজা আঙ্কাই ত্রিপুরা সানো মুক্তিরিনের বাদে আসাইনে রাজা বুফাবো মালাংলিয়া পুসুবো মালাংলিয়া ও রাজা আঙ্কে বিনি চেহারা অন্য রকম তা করতে বহুজন কখনকার ভারতবর্ষ 2 মাস বেশি সরকার তো মনে যাক রাজা 2 মাস 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি ও ত্রিপুরা মতো জন্মঙ্কা 6 তারিখ এপ্রিল ইলেকশন অঙ্কা 10 তারিখ গণনা আন্দোলন চলাই থাকা তখন তুই স্যার একমাত্র তাইনি দেখছি কারে বুবাগ্রা বো বাংলা ফোন বুবাগ্রা সিং সামান সাম বো বলবো বুবাগ্রা তিনশো কিটা দেখছেন পুলিশ নাই পাবলিক নাই হঠাৎ করে মোহনপুরে গিয়ে উঠছে 9 তারিখ 10 তারিখ গণনা এটা কিরকম হইব এদিকে প্রচুর মাফিয়া বিজেপি মাফিয়ার আইপিএফ মাফিয়ার आग सारते से लात हबाय मुना नायजा को गुली खाना जे आ बिसिंति से लात दुई तला साकावर कासे एसडीएम ना हाबि लिखे वाना जबो के बोल बन गुना नायमानि सुगुन से तम यासि फायापो वानसा मासा सामानि आमिও দিতে চাইছিলাম কিন্তু হাত চলে না এটা কি রকম তারপর ইয়াং হো 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 বুবাগ্রা Ministro Sro, kaya SDM kok saya tunggu. Bos sudu, arani. Dan kamu kamera naik barang? CC kamera और semi बिना मोबाइल saksa itu. और मोबाइल itu dunia nunggu juga. Ho. Saya malah lihat yang bo. Phone ke lekya. Are sir, kita khobor. SB sai kana. Mukh na Ratonath na. Saya den. Kare. Buka kare. কালকে তো দাঙ্গা লাগবো রাত্রে রাখতে পারতেন না আমরা সময়কা ধর্মনগরের খবর কি এদিকে আরো খারাপ চাকমারা নামছে খয়ের খবর কি সব রাস্তা বন্ধ টাকারজলা খবর কি এখানে তো আগুন তৈরি রয়েছে বিশ্রামগঞ্জের খবর কি সব গাড়ি বন্ধ রাজা বীরভূম রাজা দুনিয়ানি অফিসার আর্মি অফিসার ভাই বন খেপছে মাত্রা খাবলে মুনি শুরু কাছে নকরে থাকলে তারপর যদি অমায় খায়াকায় তাই দিন নিন খয়াব কাফি কামু শুনো মোহনপুরব কাফি কামু নিনি কাঞ্চনপুর কাফি কামু যত জায়গার কামু কিন্তু মালিয়া আইসু বাসায় থামানি সংখ্যা খা কামানি লামা মিয়ানি হা গুরুগুলি বাকি বনে মাফিয়ার তখন হয় মাফিয়া নকারি সুইবারে ফিরগলিয়া বড়া দিন সুই দেখুন আমার সুই yang anar nga Fatima Mongol ke bogzat সিরাপ কামনে কোনো ও কর্মচারী যখন লেখা ওই যখন পিঠাইও আবার তো ব্যালট পেপার বেমলে খোলো গাইকে ফুলকে নয় 1500 খোলো কে নয় 1500
Runel ya ko ando so ola ka yang kisa kan kolom ti huo ngzaglia ay mo yang hari nayo kormusar rumuni le borlo khogna ni tumero joton chimpo kenge kubuy bubagra ta go kubuy ulobo kubuy bubagra no suno muktiri nai 2023 suno ক্ষমতা ফেনে বুঝছেন রাম ভাই তিনি 50 লাখ আনলো जों नुगो ससियेल मिडिया रगो मिया 50 लाख रां रेखा जे फान्यारनो 1000 गाड़ी दी गाड़ी मागना गाड़ी बारा संगे गुसु निता सुनाइदि तो सुतुब दी तब सुगुन पादि खर गुसुन नाला सियार खाली मानसिबले नंगरानि दा नंगरानि दरा जंगले नंगरानि दान मखबा बनि बागन खाजन त गते बखसो फारिसिं थानसांनाय फारिसिं कारागनाय दफानो मुक्तिनि बागै बुबाग्रा लगिरनाय बुबाग्रा लगिरिखाय जों मुथांजागनाय बुबाग्रा बे बेइमान खायखाय चिनि दफा मुथांजागै मंला बनि बागै तिनि बुबाग्रा सालहाय सुनि तमानि न ताइबो कुसुमा खायनाय जेसक पानो आमजंगनि फायथं जेसक पानो लुप फायथं जेसक पानो वालरिनाय नायथं गोबां माताबक सिनि बिसिङाव वालायनाय ओ बुबाग्रा सामाहाय मायंगम ओ जे सैसिं पानो ओग्लब पानो नासिने ताक जराखै सिनि नासिनेनि टारगेट एकन टारगेट 2023 20टा सीट या 35टा सीट टारगेट सिनि ताकरो বড়বানা নাইজা সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমরা বাঙালি আরো যখন বাগাবাগি এঙ্গনে নং তেলেঙ্গানানি পিনাকি দাস ও বখাওয়াইছেন মারা তখনজাক ইয়াং সইতে ভিলেজ কমিটি থানসাংকাই আজ ওরা সবাই কোন ঠিকরে 1000 কোটি বাজেট কর্মচারী নিয়োগ খাইনি কক সাজা গিয়া अब তোমাদের বাজেট ত্রিপুরা উন্নয়নের বাকি কক সাজা গিয়া আবার তোমাদের বাজেট বনি বাকি খাজানি তাকলতে ভুগজন नौनि थाना अमनो अनुरोध नौनि थाना अनुरोध थाना जे बुबाग्रानि इमान बुबाग्रानि जे मुक्तुई अ हाव क्लाइमेरि आबो नचुन सरमान मारेनाय बर बानायनाय बिनि मुक्तुई तिब्रासन मुक्तिरिनाय बागैसो बिनि मुक्ति खालायो मन्त्रि सारनि बागैया मुख्यमंत्री सारनि बागैया गंखा चिनि तिब्रासन मुक्तिरिनाय बागैसो बहुत थानसाया তিনি মাসা থাঙ্গো বউ রাঙ্গাই থাঙ্গো বউ বাসারে থাঙ্গো আগুন বাগেছি বিন দুঃখ না যাব বনে বাগে তিনি আই পিয়ে তিরন অনুরোধ ফাইসিরি নকরি তাপুর নকরি খরচে নকরগা বিশ্বকে তুই বলবা চিনি সিনানি মেবা নকরি বুগদানো ফাইয়ে সিটনি বাগলে তা ফাইদি খবরদার ফাইতে তামনো ফাইসিরি ক্ষমতা তোকে ফুনুগি ফান তোকে ফুনুগি ফাইদি আজন তারপর বনি বাগৈ যত্ন নতাইসা সারিজনে হামবাই আনি কর্ণাপাক্যা ত্রিপুরা মতা আয়োগ লক্ষণ বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষণ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যাঙ্গুয়েজ ডাকতে ডাকতে মানতম কর্ণাকে